नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानंकु आम चैनल को स्वागत। आज 2 अगस्त 2026 रविवार ग्रह नक्षत्रर स्थिति अनुसार आजिर दिन आपणंक पाई केमिति रहिबो, केउ राशि पाई शुभयोग सृष्टि हेउछि एवं केउ राशि को सतर्क रहिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण राशिफल। चलतु प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणकर उन्नति हेबार संकेत मिल पारे। बेपार सह जड़ित लोक जदि कौन परिवर्तन विषय भावुंट तेबे आज दिनटी भल रहिबो। जदि आपण अनुभवी लोकंक परामर्श नेउचंती तेबे आपणक पई बेहतर हेबो। आज आपण बंधु मानक सहयोग रे भविष्य पई योजना करिवे। छात्रंक पई समय भल रहिबो। आपणक खराब चिंताधारा ठारू दूरेई रहिबाको हेबो। एबे जानिबा वृष राशि विषय। आज आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि हेबो। निजर भावना उपरे काबू रखंतु। बिजनेस रे कहार सहयोग कारण दैनिक आय वृद्धि हेबो। घरोई काम रे स्त्रींकर सहयोग पाइबे। स्वास्थ्य प्रति सावधान रहिबार आवश्यकता रहिছে। परिवार रे मतभेद होई पारे। व्यावसायिक रूप से भल समय आसीबार आशंका रहिছে। आज आपण नया व्यवसाय आरंभ करि परिबे। शैक्षणिक गतिविधि एवं पूरा ठीक ठाक रहिबो। एबे जानिबा मिथुन राशि विषय। आज आपणकर परामर्श और कठिन मेहनत रे प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलिबो। मन आकार रे उदास रहिबो। व्यर्थ रे वाद विवाद पड़ंतु नाही। अधिकारी आपणक काम रे प्रसन्न हेबे। पिलांक सहयोग पाइबे। आध्यात्मिकता आड़ को आकर्षित हेबे। शुभ समाचार प्राप्त हेबो। कारोबार रे लाभदायक रहिबो। नूआ प्रेम प्रसंग आरंभ करें। रचनात्मक कार्य में सफल हेबे। एबे जानिबा कर्कट राशि विषय। आज कौनसी आनंद उत्सव रे भाग नेबार अवसर पाइबे। शासन सत्तार सहयोग पाइबे। स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। दैनिक बेपार रे कड़ा मेहनत कले पूर्व दिनरू होइथिबा क्षतिर भरपूर फायदा हेबो। टंका लेनदेन समय रे सावधान रुहंतु, अन्यथा क्षति होई पारे। आपण कौनसी कथा चिंता न करी सफलता आड़ को अग्रसर हुंतु। आज जेमिति एमिति कौनसी स्थिति सामना को आसीबो जहा द्वारा आपणकर चिंताधारा बदलिबो। एबे जानिबा सिंह राशि विषय। काम कार्य रे बाधा आसीबा कारणरू आपणक मूड खराब होई पारे। संतान माने आपणकर कथा सुनिबे। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहिबे। संबंधी मामलार निष्पत्ति हेबो। स्त्री को सेवा सहयोग रे आगक बढ़िबे। विद्यार्थी परिश्रमर सफलता अर्जन करिवे। शरीर और मन आज ऊर्जावान रहिबो। मातांक संपत्ति पक्षरु कानूनी मामला होई पारे। रोजगार प्राप्तिर प्रयास भरपूर रहिबो। सामाजिक कार्य रे सक्रियता बढ़िबो। एबे जानिबा कन्या राशि विषय। आज जेते मेहनत करिवे सेतिकी ही सफलता प्राप्त हेबो। धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ मिलिबो। छात्रों को निजर शैक्षिक और व्यावसायिक कौशल बढ़ाइबार अवसर मिलिबो। वित्तीय मामला रे आज दिनटी भल रहिबो। उन्नतिर मार्ग नुआ खोलिबो। संतान पक्षर शुभ खबर शुणिबाको पाइबे। कौनसी मूल्यवान वस्तु हजिबार आशंका रहिछि। अटकी रहितबा काम पूरण हेबो। निजर चिंताधारा उपरे गुरुत्व दियंतु। एबे जानिबा तुला राशि विषय। बेपार रे स्थिति सामान्य रहिबो। गृह काम रे व्यस्त रहिबे। भाबिथिबा काम सहज समय अनुଯାयी पूरा हेबो। पैसा कमाइबा पई नुआ अवसर मिलिबो। रचनात्मक काम रे लागिथिबा लोकंकु बड़ सफलता मिलिबो। राजनैतिक महत्वाकांक्षा रे पूर्ण रहिबो। वाहन चलाइबा समय सावधान रुहंतु। कौनसी धनहानि होई पारे, सावधान रुहंतु। जीवन साथी सह संपर्क मजबूत रहिबो। एहा सह आपण तांकर इच्छा पूर्ण करिया पई चेष्टा करिवे। स्वास्थ्य भल रहिबो। एबे जानिबा बिछा राशि विषय। रचनात्मक कार्य रे प्रगति हेबो। कौनसी वरिष्ठ व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त हेबो। मानसिक और शारीरिक रूप से सुस्थ अनुभव करिवे। कौनसी महत्वपूर्ण सूचनार समाचार मिल पारे जहा द्वारा आपणकर मन प्रसन्न रहिबो। किछि समय जो लक्ष्य आपण निर्धारित करुछंती ताहा पूरा करने को उचित समय रही। बुद्धि कौशल द्वारा कर काम सफल हेबो।
ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଦିନ ସମୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦ୍ୱିପହର ପରେ ଅଚାନକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଯାହା କାରଣରୁ ଘରେ ମାହୋଲ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଞ୍ଚାର ସାଧନରେ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭବ ହେବ। କିଛି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହେବ ଯାହାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପଇସା କମାଇବାର ମାର୍ଗ ମିଳିବ। ଆଜି କରିଥିବା କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସହର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଅଯଥା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲେ ପଇସା ଓ ସମୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ପୁରା ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କରନ୍ତୁ। ଡାଟା ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇ ପୁରା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କପଡ଼ା କାରବାର କରୁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସମୟ ବହୁତ ଖୁସିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାତାପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ବିଜନେସରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅଫର ମିଳିଲେ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଜିଦ୍ଦି କାରଣରୁ କାହା ସହ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇବେ। ଜୀବନରେ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ନୂଆ ମିତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗତକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ବେପାରରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଆୟ କରିବାର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ମିଳିପାରେ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏତିକି ଥିଲା 12ଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।